sahabat जिस दावत को दुनिया को दे रहे थे, dakwahnya para sahabat ke seluruh dunia, bawa kehidupan para sahabat. Tidak banyak cakapnya, bawa kehidupan saja. Orang datang dalam kehidupan seperti kehidupan sahabat. Sekarang orang anggap kita penanggung jawab, harusnya lebih hati-hati lagi. Harusnya lebih hati-hati. Jangan ada dalam kehidupan kita yang bertentangan dengan sunnah. Karena umat melihat ini. Kemarin juga sudah disampaikan bayan oleh Maulana Ibrahim. Beliau sampaikan seperti ini. Syukur atas nikmat tadi bagaimana caranya? Ada kesannya dalam kehidupan kita. Yaitu kehidupan kita sesuai dengan sunnah. Dalam setiap aspek kehidupan kita apa saja ada sunnah Nabi. Kemudian setelah kita buat kerja tabligh, kemudian setelah kita dijadi tanggung jawab, penanggung jawab, Allah berikan kita tanggung jawab, masih kita yang menentukan. Syuro ini bukan satu nama. Syuro itu adalah orang yang pengorbanannya selalu meningkat. Itu yang namanya syuro, bukan satu nama saja. Kita ditentukan jadi penanggung jawab satu negara. Maksudnya apa? Jadi contoh satu negara dan pengorbanannya harus lebih tinggi dari yang lain. Musyawarah. Makna musyawarah apa? Bukan kita duduk dalam musyawarah. Apa takaza dalam musyawarah tadi saya yang sambut. Maksudnya duduk dalam musyawarah saya mau memenuhi tanggung jawab, bukan bagi takaza, tapi saya mau ambil. Saya mau ambil tanggung jawab. Nah, bagaimana pengorbanan kita paling tinggi? Allah, siapa yang mengambil tanggung jawab, maka Allah akan datangkan pertolongannya seperti itu. Bergantung tanggung jawabnya, itulah pertolongan. Ini dalam hadis. Kalau seseorang niat, maka pertolongan Allah langsung datang bersama dengan dia. Dan ketika dia buat, langsung datang. Kami dengar dari orang-orang lama, masyayikh kami, Maulana Ilyas rahmatullah mengatakan, satu kumpulan buat keputusan yang sama, maka Allah akan wujudkan perkara tersebut. Seperti jemaah masjid. Jemaah masjid buat amal, orang yang buat usaha, buat keputusan di muhallah kita, bagaimana hidup agama dan seluruh alam, dan bagaimana di muhallah kita sampai seluruh alam hidup usaha Nabi. Maka setiap orang buat keputusan seperti ini, nanti Allah yang akan wujudkan. Muhallah pertama masjid saya, muhallah saya, bagaimana setiap individu orang mereka jadi ahli masjid. Maksudnya jadi ahli masjid. Di zaman Nabi, di Masjid Nabawi, usaha berjalan. Bagaimana usaha yang dulu, amal yang dulu ada di Masjid Nabawi, ada di masjid saya, ada di masjid saya, ada di kampung saya. Setiap individu orang hidup amal sebagaimana amal di zaman Nabi. Hadraji rahmatullahi mengatakan, अपने काम करने वाले साथ जो काफले आते थे मस्जिद निजामुद्दीन में, वो कारगुजारी सुनने के बाद हज़रत फरमाए कि मैंने तुम्हारी कारगुजारी सुनी. Dengarkan कारगुजारी, semoga Allah terima. Saya mau tanya, muhallah mana, kampung mana yang sudah 100% semua salat berjamaah? Setiap ada kafilah, setiap ada yang datang ke Nizamuddin Kargozari, maka Hadraji senang. Tapi terakhir Hadraji tanya, beliau katakan, ketika orang Islam belum punya hubungan dengan masjid, bagaimana amal masjid akan hidup? Pertama kali orang Islam dihubungkan dengan masjid. Pertama kali bagaimana setiap orang Islam sholat berjamaah di masjid. Kalau dia sudah datang ke masjid, maka dia akan ta'lim. Kalau sudah datang ke masjid, maka mereka akan duduk musyawarah.
जिम्मेदारियां आएंगी। nanti akan lanjutnya lagi kalau sudah duduk dalam amal tadi, mereka akan tanggung jawab dalam kehidupan mereka. Mereka paham, saya bertanggung jawab हमारी atas और kerjaan हमारे awal. साथियों के अंदर का जज्बा, अंदर की Setiap अज़्म इरादे ini होने kita, चाहिए jazbah, कि 100% niat kita, मुसलमान bagaimana उम्मत 100% नबी वाली जिंदगी पर आ उम्मत जाए और नबी वाली मेहनत पर आ जाए। buat amal Nabi dan buat kerja Nabi, buat हज़रत sunnah इकबाल Nabi dan फरमाया करते थे, buat kerja Nabi. करने के कामों में लगो, Kita buat kerja न terus. करने के कामों से बचोगे। Apa yang diperintahkan, diarahkan kita kerja, dan apa yang tidak diarahkan kita jangan buat. नबी वाली जिंदगी पर चलना है। करने के काम क्या है कि नबी वाली मेहनत पे जान Bagaimana umat datang dalam sunnah Nabi dan buat kerja Nabi. Maka untuk itulah kita perlu buat pengorbanan. लेकिन तो है करने के काम में लगो, Apa yang diarahkan करने के कामों से kita buat बचो। kerja, dikerjakan, dan apa yang tidak diarahkan jangan dikerjakan. सहाबा की जिंदगी का निजाम क्या था? Bagaimana kehidupan para sahabat? किसी पर बोझ नहीं थे। Tidak ada yang menjadi beban, सहाबा अपने बारे में बोझ किसी पर नहीं बने। yaitu tidak membebankan orang lain. उनका फरमान है Para कि sahabat, मुसलमानों पर बोझ न बनो। jangan kita membebani, लतन अल मुस्लिमीन। la takunu ilatan 'alal muslimin, jangan membebani orang Islam yang lain. लोग हैं Penanggung jawab, जो बस्ती में जिनको लोग जिम्मेदार कहते हैं, अब इन्हें बोझ satu, देते हैं satu muhala kita tanggung jawab di muhala tersebut. अपनी जरूरतों के बारे में। Orang kampung kita anggap कोई kita tanggung जरूरत jawab. की चीज है तो मंगाने से पहले ये सोचता हूँ कि इसके पैसे पहले दूं मैं। Kalau ada takaza apapun, बड़े आदमी हैं, ini ada takaza nih. Jangan yang kita pikir, itu ada orang kaya di sana. Bukan. Dalam setiap keperluan apapun, takaza apapun, yang pertama kali saya yang harus belanjakan harta saya. Jangan pikir itu ada orang kaya sana, saya akan, apa kalau bahasa Indonesia, totok dia. Saya akan totok uangnya. अच्छा भी दूसरी बात मतलब ये होता है कि बुजुर्गों को खिदमत लेते देखते तो आदमी खुद भी बुजुर्ग बनता है, वो भी पैर दबाने शुरू करता है। ये कोई हमारा काम नहीं है। Ini bukan kerja kita seperti ini. वो तो बुजुर्गों की माजूरी पर उनकी खिदमत हो रही है। Kadang orang अपने आप को बचाएं, berkhidmat kepada buzurg tapi inginnya jadi buzurg juga. देने से बचाएं अपने आप को। Berkhidmat pada masyid tapi ingin jadi masyid, ingin dikhidmati seperti masyid. अगर हम भी इसी तरह Ini kerja kita bukan seperti ini. हमारे नीचे आने वाला तबका भी हमारे पीछे Kita mau korban lebih dulu, korban baru Allah angkat kita. Nah nanti orang di belakang akan ikut kepada kita. Maka jaga diri kita, kita harus hati-hati, kita jaga. अपनी जरूरतें Kalau keperluan, हमारी जरूरतें दूसरों के सामने आए ना आए, हम छुपाएं। keperluan kita jangan adukan pada siapapun. Orang tahu tidak penting. हम अपनी जरूरतें कम Sembunyikan keperluan kita. करें और अपनी ख्वाहिश के बारे में हम एहतियात करें। Kemudian hajat-hajat kita harus hati-hati mengenai hajat infirodi kita. Jangan sampai tahu ऐसे orang में tahu. दोस्तों हम अपनी जिंदगी में सुन्नत की पैरवी करें। Allahu Akbar. Kemudian yang dalam kehidupan kita sunnah paling depan, paling kita kedepankan. Paling pertama kita amalkan. तबलीग में ये बात कही जाती थी, समझे कि हम किसी से कोई सवाल न करें। Allahu Akbar. Ini mulai dari kita pertama kali 3 hari जब तक कि kenal तुम्हारी tabligh, खाने की दावत हो, jangan minta kecuali kepada Allah. Sampai kalau ada makanan kurang garam pun jangan minta kecuali kepada हो सकता Allah. है कि जब नमक न हो, Mulai pertama kali kita kenal tabligh sudah tahu ini. Mungkin makan kita, makanan kita kurang garam, jangan minta. Kan pasti ada yang kurang garam kan? Jadi jangan kita jadi beban untuk orang Islam yang lain. Sahabat datang ke pasar dan angkat untuk diri dia. Sahabat mereka kerja yang halal juga. Kerja yang halal. Dan itu sudah kerja yang halal, sahabat kerja. Dan tetap mendidik anak juga dengan abah, dengan agama di rumah. Ini tanggung jawab. Orang rumah kita pun kita didik agama. Luangkan waktu untuk rumah dan luangkan waktu untuk masjid juga. Jadi sahabat tuh kerja juga, anak istri ditarbiyah, dididik iman, kemudian takaza masjid. Ini sahabatnya ya, kerja, rumah, masjid. Jadi sahabat tuh kerja di pasar, bertani. Sahabat tuh 3 aja, kerja halal, kemudian rumah, didik, waktu untuk rumah, untuk anak istri,
untuk mendidik mereka agama. और तीसरी बात, Kemudian yang ketiga, मस्जिद में वक्त masjid. देते थे। Waktunya untuk masjid. 2.5 घंटे 4 घंटे का सवाल नहीं है। Bukan pertanyaannya 2,5 jam 4 jam, bukan. Tapi takaza masjid apa? Ada tamu, langsung khidmat kepada tamu tadi, kasih makan, ajarkan agama. Mereka semua para sahabat buat usaha. Bagaimana usaha hidup? 15 hari tamu datang di Madinah, sebelum pulang sudah dianggap mereka adalah orang yang paling ahli fikih, ahli agama, faqih. Hari ini jemaah datang di masjid kita. Pernahkah kita ajarkan mereka? Pernahkah kita tanya mengenai kalimah dan sholat kepada mereka? Kita harus luangkan waktu bersama mereka. Kita duduk bersama jemaah dan tanya ahwal mereka. Dan kita beritahu kepada orang masjid kita, ini jemaah orang baru, mereka belum tahu kalimah dan belum tahu sholat. Bagaimana nih? Kita harus pikirkan sama-sama. Jemaah yang baru datang di kampung kita. Maka kita bentuk orang masjid kita untuk nusrah jemaah tersebut. Nusrah jemaah. Ini takaza agama namanya, takaza agama. Sholatnya belum betul, mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya belum betul. Kita perlu pahamkan mereka. Maka kawan-kawan kita luangkan masa waktu untuk bersama dengan mereka dalam jola, dalam amal, dan menyenangkan mereka. Inilah tanggung jawab setiap penanggung jawab. Ini ada tanggung jawab. Nah, kita sendiri kita buat. Nah, jadi buat dan bawa orang lain untuk buat. Maka kerja akan meningkat. Kalau kita tidak bawa kawan-kawan kita bersama untuk kerja, maka 1-2 kali mungkin mereka akan dengar pembicaraan kita. Tapi jadi penanggung jawab ini semakin dia meningkatkan pengorbanan, semakin dia bawa kawan-kawan dia, dan semakin dia meningkatkan pengorbanan, semakin rela berkorban perasaan. Tahan. Kenapa nih berkelahi, tikai terus nih, nggak cocok terus, nggak ngam. Kalau semua buat karena Allah, maka tidak akan ada pertikaian, perselisihan. Kenapa ada perselisihan? Karena ada yang nafsu, tidak buat kerja karena Allah. Nafsu ini pengen jadi orang besar. Ini setan goda. Kenapa setan goda? Itu setan usaha. Ini kan karena saya. Ini karena saya. Ini semua karena saya. Dalam kerja tabligh, kerja kesan dari kerja tabligh, dengan kerja ini orang sayang. Allah letakkan kasih sayang dalam hati. Orang-orang ikram kita, orang-orang ikram kita. Ini bukan orang itu ikram kita karena kita ada kerja tabligh. Ini kita anggap saya nih. Saya dikasih bayan, saya dikasih kursi. Kenapa kita dikasih bayan? Kita dikasih kursi. Kita anggap ini satu kemuliaan. Kalau disuruh di belakang, saya didudukan di belakang, saya udah nggak mulia. Ini bukan masalah mulia tidak mulia. Kalau di bawah hina, malah bahaya yang sering di kursi mimbar itu bisa menjatuhkan diri dia sendiri. Kenapa terjadi perselisihan? Dia sudah sampai di makam sini, tapi tidak mau orang lain mau sampai di makam itu juga, di posisi itu juga. Yaitu setelah saya pengen jadi syura nih. Setelah sudah jadi syura pengennya jadi faisalat.
मुझे शुरा में लो क्या मतलब? Kenapa kok dijadikan faisalat? Kenapa dijadikan syura? Maksudnya आदमी nih को apa? तो बचना चाहिए। Harusnya kita tidak mau perkara उसे itu. कोई शुरा में लगे भाई मुझे रहने दो और फैसल मुझे नहीं बनना। Kalau sudah jadi syura, udah saya nggak usah jadi faisalat. Jadi tidak mau dengan फैसल perkara बनना itu. मामूली चीज है। Ini biasa-biasa saja अल्लाह jadi के faisalat. जवाब देने में मुश्किल पड़ जाएगी। Tapi kalau sudah jadi faisalat nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Ini nanti setiap orang akan ditanya di hadapan Allah. किसी आदमी में जज्बा है कि मैं शुरा में लिया जाऊं, अल्लाह की इसके साथ मदद कभी नहीं होगी। Nah, siapa orang ingin jadi syura, maka pertolongan Allah tidak akan bersama dengan dia. Pengennya jadi syura. जिम्मेदार कोई इन्हें मशवरा अपनी फिक्र से अपनी जिम्मेदारी से बना रहे, फिर भी उसके अंदर का जज्बा तो नहीं होना चाहिए। जमात का अमीर बनने का जज्बा भी नहीं होना चाहिए। Jadi andaikan kita dijadikan penanggung jawab ataupun amir jemaah, jangan ada jazbah dalam hati seperti ini. और मैं बनूंगा तो मेरे साथ अल्लाह की मदद होगी। Karena काम आसान हो जाएगा। kadang ada orang berpikir kalau saya jadi amirnya nggak akan jadi kayak gini, maka sampai kapan pertolongan Allah pun tidak akan ada. बनने के जज्बे भी आदमी को मेरे दोस्तों Jangan ingin jadi orang besar. बर्बाद कर देते हैं। Kalau ingin jadi orang besar merusakkan diri kita sendiri. ठीक है, दूसरों के पास और उन पर हमारी निगाह का जाना, ये भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। Jadi orang membanggakan kita, memuji kita, bahkan orang memperhatikan kita. Jadi bahan tujuan rujukan orang ini bahaya untuk kita. ये जिम्मेदार आए हैं, इनके खाने होना चाहिए और खाना कहाँ से आएगा, तो फिर मशवरा करो। मशवरा किस चीज का? Ini jemidar datang nih, penanggung jawab datang. Ini makan ini kan penanggung jawab mau datang nih satu daerah, harus siapkan makannya. Musyawarah, siapkan makannya. Ini bukan kerja dakwah, kerja itu kita datang di sana, kita korban, bahkan kasih makan orang di sana. Kita kasih makan orang di sana. Ini bukan nggak munasib sama sekali. Datang ke sana, minta orang sana khidmati kita. मेहनत ज्यादा नहीं थी, तो हमारे जिम्मेदारों ने ये बात देखी कि जमात आए तो हर आदमी अपना टिफिन लाए। jadi हमारे साथी जो काम करने वाले और अपनी टिफिन में एक आदमी का खाना ज्यादा लाए, jadi जमात के साथ बैठ के खा ले। jadi kita kalau अपनी जान मत लगाना, di harta dan diri kita bawa makanan ke markas, bawa makanan, lebihkan supaya orang yang lain kita bagi makan. Bukan kita datang ke markas cari makan. हम दुनिया वालों को देख के चले। Kita buat kerja dakwah bukan lihat orang ahli dunia, tapi kita lihat kehidupan para sahabat. एक जमाना था कि हमारे बड़े बैरून की जमातों से रवाना करते थे, तो उनसे कहते हैं देखो वहां से कुछ लेकर मत आना। Loh, selalu kami beri bayan hidayah untuk jemaah pergi ke luar negeri. Nanti pulang jangan bawa oleh-oleh apapun, jangan bawa apapun dari negara sana. बहुत से बैरून मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ के मंगले और वहाँ के मकानात की डिजाइन लेकर सोच कर आते हैं। Banyak hari ini orang pergi ke luar negeri lihat rumah-rumah, rumahnya desainnya kayak gini. Nanti saya mau buat rumah saya di negara saya seperti ini. Jangan bawa apapun, bahkan bentuk orang di negara sana pun jangan kita bawa. बाहर मुल्कों की बातें बताते हैं, वहाँ पे रोड देखने थोड़ा भेजा था। Banyak orang pulang dari luar negeri, dari negara jauh bilang di sana tuh kehidupannya masyarakatnya seperti ini. Kesannya orang negara sana pun jangan kita masukkan, jangan kita bawa. Jangankan barangnya, kesannya pun jangan kita bawa. Rule-nya, tertibnya orang di sana seperti ini, nggak usah diceritakan. Kehidupan kita sederhana. Maksudnya sederhana tuh keperluan kita kurangi. Untuk diri kita, keperluan kita sederhanakan. Takaza agama kita kedepankan. Kita buat usaha agama. Jadi kita korban untuk ke depan saya nggak punya apa-apa lagi, nggak mikir lagi. Pokoknya saya habiskan dulu untuk agama. Ini kita buat pengorbanan seperti ini. Dan istighna daripada keduniaan. Tidak berharap dunia sedikit pun. Dan tidak cinta dunia. Ketika tidak, selagi kita tidak ada cinta dunia dalam diri kita, tidak ada cinta dunia, maka sampai kapanpun tidak akan datang cinta agama.
ये जितनी चीजें इनको orang iman अल्लाह की तरफ जाने में और खुदा के ताल्लुक में रुकावट बनेगी और dekat दीन की kepada मेहनत Allah में जो रुकावट बनती है buat usaha agama. Kapan nih ada recordnya tuh? Kul in kana abukum 5. 8 perkara. ये छह या सात चीजें 8. Beliau sebut 6. इनको बयान करते फिर कुरान में अल्लाह ने Ahabba ilaikum minallahi wa rusulihi wa jihadin fi sabilihi. कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, Cinta pada Allah, अल्लाह के रास्ते की cinta मेहनत pada की Rasul, मोहब्बत, dan cinta pada usaha agama. इसकी मोहब्बत मतलूब है। Ini 3 ini yang kita mau tuju, yang kita mau cari. जिससे मोहब्बत होती है ना, Cinta. आदमी उसी की तरफ रुख करता रहता है। Namanya cinta tuh dia akan ikut yang dicintai. अपने घरों पर रहना मुजाहिदा हो जाए। Akhirnya apa? Kalau buat usaha agama tuh senang. पर जाना मुजाहिदा बन जाए। Senang. Dan jadi mujahadah kalau मुजाहिदा हो जाए। kalau tinggal di rumah lama-lama, kalau lama-lama di toko kita, di kedai kita. रास्ते की मेहनत के तकाजे हर वक्त हमारे सामने हो। Karena setiap waktu takaza agama di depan saya. Saya fikir untuk beri takaza. Harta saya untuk takaza ini. Saya tertibkan kehidupan saya untuk ini. Dan kawan-kawan kita bawa pada perkara ini. Kita muzakarakan pada mereka. Kita muzakarah bersama. Bagaimana kita dalam tertib usaha selalu meningkat. Karena ini untuk itulah kita disebut penanggung jawab. Dan orang lain anggap kita penanggung jawab. Orang lain anggap kita penanggung jawab. Bukan kita anggap saya kan manusia biasa saja. Emang, tapi orang anggap Tuhan penanggung jawab. Tidak ada Pak Imam yang bilang saya kan manusia biasa. Walaupun Pak Imam menganggap manusia biasa, tetap orang lain memanggil Pak Imam. Letakkan tanggung jawab dan jalani tanggung jawab. Inilah tabligh. Saya bertanggung jawab kerja tabligh. Orang lain anggap saya penanggung jawab. Dalam tabligh tidak ada kepribadian apapun. Personality. Saya orang lama. Harusnya dia. Tidak ada dalam tabligh. Dalam tabligh tidak ada personality. Jadi dalam tabligh bahkan personality kita, kepribadian kita harus korbankan. Jangan anggap diri saya paling besar. Yang paling kecil, yang paling tidak paham adalah saya di antara kawan-kawan saya. Kita harus umumiyat. Jangan kita minta dispesialkan dalam kehidupan kita. Jadi semakin dia bertanggung jawab, semakin dia jadi penanggung jawab, harus semakin umumiyat. Jangan minta dispesialkan. Kalau minta spesial nanti jadi bahaya. Malah merugikan kita. Makan kita, minum kita, pakaian kita, bahkan tempat tidur kita bersama umum. Sehingga tidak ada pandangan orang ini orang besar. Sama. Ini doa Nabi. Allahumma ja'alni fi aini saghira. Ya Allah, dalam diri saya sendiri anggaplah saya orang kecil. Kalau setiap orang menganggap dirinya kecil, maka bisa berjalan dengan orang lain. Dan setiap orang sayang pada dia. Nama anak kecil, semua sayang. Semua orang kecil. Semua orang cinta kepada anak kecil. Walaupun lempar-lempari kita, main nakal sama kita, tapi malah kita peluk. Karena apa? Anak kecil. Kalau kita menganggap diri kita kecil, setiap orang sayang pada kita. Kapan kita saling kasih sayang di antara kita? Kalau setiap diri kita menganggap saya orang kecil. Aduh, saya yang paling kecil. Saya paling dari dalam hati. Kita anggap diri kita kecil. Kalau kita menganggap kecil, maka akan bersama orang awam. Orang awam pun sayang kepada kita.
बहुत ही खुशी के साथ कबूल करेंगे। Dan kalau sudah saling kasih sayang, maka apa? Ada takaza apapun mudah disempurnakan. Kasih sayang. मोहब्बत इससे आती है दोस्तों, बड़े होने से मोहब्बतें नहीं आती। Kalau menganggap dirinya selalu besar, nggak akan datang kasih sayang. बड़ा सा बड़ाई लोगों के सामने जाहिर करता है ना, तो लोगों की निगाह में इसकी इज्जत नहीं होती। Menganggap diri besar dan supaya orang lain menghormati dia. Kan kamu nggak tahu saya orang besar, maka sampai kapanpun dia tidak akan mulia, malah dapat kehinaan. Tapi kalau kita menganggap orang kecil, orang sayang, bahkan bantu kita. Oh, kenapa ada agenda? Ini ada nanti. Ada kerusakan dalam diri kita. Nanti harus begini. Ini kenapa nih ada masalah-masalah? Karena ada kerusakan dalam diri kita. Kalau di mana di situ ada nafsu, di situ ada perkelahian. Ketika kita tundukkan nafsu kita, maka nggak akan ada lagi perselisihan, permusuhan. कि भाई मैं फैसल हूँ तो मैं मशवरे मालूम हो जाऊँ, और फैसल नहीं है तो मैं गायब रहूँगी। Nah, kalau saya Faisalat baru saya duduk musyawarah. Kalau bukan saya Faisalat, ngapain saya duduk musyawarah? Setiap waktu, setiap amal dalam kerja ini kita harus hadir, dan kita buat pengorbanan untuk hadir dalam. Jangan berkelahi, berselisih. Kapan nih bilang perselisihan, perkelahian? Kalau kita anggap diri kita kecil. Harta diri kita buat, dan kehidupan kita bawa pada sunnah. Sunnah dalam kehidupan kita, maka akan datang tawadu dalam diri kita. Kalau tawadu, maka akan datang satu hati di antara kita. Dan ketika sudah satu hati, datang pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah inginkan kita ini menganggap diri kita kecil, yang paling besar itu hanya Allah saja. Kebesaran itu hanya punya Allah saja. Kita semua kecil. Untuk itulah tuan-tuan mulia, Allah jadikan tuan-tuan penanggung jawab di negara. Allah mau ambil kerja yang banyak daripada tuan-tuan. Tetapi kita merasa saya berhajat untuk buat kerjaan yang banyak, baru Allah akan berikan taufik. Dan kita niat untuk meningkatkan pengorbanan, bukan untuk masya Allah, bukan. Ini tanggung jawab saya. Ketika kita ambil tanggung jawab yang besar, maka pertolongan Allah pun besar. Allah akan gunakan kita dalam kerja. Ini satu sifat dalam kerja kita, pengorbanan. Kemudian jaga infrodi amal. Jaga infrodi. Kita harus jaga infrodi amal. Salat kita di saf paling awal, datang paling awal. Kita sholat paling awal. Ini kebiasaan buruk kita. Ini kebiasaan buruk kita, Pak. Masjid datang awal, tapi ngobrol-ngobrol dulu, cakap dulu. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Nanti sudah mau khomat baru masuk ke dalam. Para sahabat di Masjid Nabawi datang di masjid, sholat, zikir, buat amal. Kalau tidak talim, buat amal. Kita mau biasakan diri kita dalam amal tadi. Ini kebiasaan buruk kita tinggalkan. Kita bawa dalam kehidupan sunnah, kehidupan kita. Dan kita anggap diri kita kecil. Dan kita senangkan setiap orang. Kapan nih kita bisa senangkan orang lain kalau kita menganggap diri kita kecil? Jadi anak-anak muda, kita ikut mizaj mereka. Jangan mentang-mentang muda. Saya kan orang tua, kamu harus ikut seperti saya. Jangan. Kita kerja bersama mereka. Bagaimana kita tingkatkan pengorbanan mereka? Kita siapkan orang dari setiap level-levelnya, dari setiap profesinya.
अपने साथियों को काम का बनाओ. Jadi kita jadikan kawan-kawan kita करने वाले बने. ahli kerja. हम जब दुनिया से बढ़कर जाएं, Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, मजमा छोड़ के जाएं, orang di belakang kita sudah banyak, bukan satu dua, banyak orang yang sudah siap untuk meneruskan kerja yang betul. Orang yang betul dalam buat jualah, dan banyak orang yang buat pengorbanan yang betul setelah kita wafat. हमें ताकीद करते कि देखो बांझ बन के मत मरना दुनिया से. Masih kita selalu ingatkan, jangan nanti kalau kita mati, mati juga kerja dakwah. 4 bulan, 40 hari untuk jaga. Kita jadi dai dan jadikan orang dai. Dan orang yang sudah jadi dai tadi beritahu untuk jadikan orang lain jadi dai. Jadi kita meninggal dunia, kerja dakwahnya tetap berjalan. Maka untuk itu malam hari kita harus berpikir. हमारे मुल्क में हमें किसी जिम्मेदारी की पर हमें बुजुर्गों ने चुना तय किया है, तो मेरे दोस्तों ये बहुत फिक्र की बात है. Ini harus kita pikirkan sama-sama. Ya Allah, ये बोझ मेरे पर आया है, अल्लाह कोई आसान. Ya Allah, Kau berikan kami tanggung jawab yang besar, ya Allah, beban yang besar. Tapi mudahkanlah ya Allah. Dan kawan-kawan kita samakan, kita bawa mereka dalam kerja. Musyawarah bukan satu grup. Musyawarah itu bukan satu tempat khusus di dalam masjid, di masjid. Syura ini bukan satu parlemen, MPR. Bukan. Syura itu orang-orang kerja yang punya fikir, kita libatkan mereka. Yaitu apa saja amal kita buat di masjid. Dalam kawan-kawan kita buat dalam musyawarah. Bagaimana mereka pun buat kerja dalam kerja yang betul. Beliau katakan, masih kita katakan, kalau kita tidak minta pendapat kawan-kawan kita, pekerja dakwah yang lain, bagaimana kita mau ambil kerja dari mereka, sementara mereka tidak dilibatkan dalam musyawarah? Bagaimana tertibnya? Bagaimana kita tanya pendapat mereka, kita tanya tertibnya bagaimana, kerjanya bagaimana, baru kita bisa gunakan di mereka. Musyawarah untuk ini. Kita pikirkan takaza, kemudian kita pikirkan sama-sama takaza, dan bagaimana memenuhi takaza tersebut, itulah musyawarah. Untuk itulah semua pekerja-pekerja orang-orang lama kita bawa dalam kerja yang sama. Jangan kita tinggalkan satu pun. Dan nanti ada orang yang lain buat pengorbanan, dia meningkat. Sampai dia dapat posisi. Jangan anggap ini nggak boleh ini kayak gini. Enggak. Ini karena Allah yang angkat mereka. Jadi kita tetap muliakan mereka. Orang-orang baru kita hormati. Karena setiap orang punya potensial. Kalau kita pikir selalu ini, maka Allah akan berikan petunjuk. Sejauh mana tanggung jawab, sejauh itulah pertolongan dalam setiap aspek kehidupan kita apapun, bukan hanya dalam dakwah ini. Dan setiap aspek kehidupannya Allah akan beri petunjuk. Kita buat kerja, kita tidak usah lihat asbab, tapi lihat kudratullah dalam kerja dakwah. Itulah. Jangan kita cari orang kaya mana lagi yang mau saya totok ini, yang mau saya cari. Bukan yang kita hantar ke negara jauh orang kaya, bukan. Kalau yang ke negara jauh itu yang punya sifat, iman, yakin. Kita lihat ini sifatnya kuat, maka kamu niat untuk berangkat ke negara jauh. Saya bagaimana, saya tidak punya apa-apa. Pertama kali doa pada Allah, nanti Allah merangkatkan. Bukan yang kalau punya uang lebih baru kita antar ke negara jauh. Maka kita pikir perkara ini. Dan potensial
सोचा जाएगा kapan kawan-kawan kita bawa mereka dalam untuk digunakan untuk agama. अपने आप को नीचे जो आदमी अपने आप को नीचा करेगा अल्लाह उसको इतना ऊंचा करेगा Jadi dan rendahkan diri kita. Maksudnya kita bawah. Kalau kita merasa rendah, tawadu, Allah akan tinggikan kita. याद रहे दोस्तों हम अपने आप को जिम्मेदार जब समझें Kalau kita जिम्मेदारी के एतबार से चलें orang Allah anggap kita adalah penanggung jawab, maka kita penuhi tanggung jawab tadi. गलतियों को माफ करना Dan kita bawa kawan-kawan kita dalam kerja dan maafkan kekurangan, kesalahan kawan-kawan kita. Jangan में रहना malah kita कमजोरी कौन सी है jauhkan dia. Bukan. Ini nggak munasib. जो अपने साथी की कमजोरियों को पर्दा डालेगा Bahkan ada kelemahan. यदि इसकी कमजोरियों को पर्दा डालेगा Allah Akbar. Ada kekurangan kita tutupi. खूबियां देखो Kita tutupi. Allah akan tutupi kekurangan kita. Maafkan. खूबियां होती हैं Setiap kawan-kawan kita क्या आदि बने अपने साथी ada kebaikannya dan kita lihat kebaikannya. Untuk orang lain kita lihat kebaikan, untuk diri sendiri kita lihat kekurangan. किसी के एक उंगली करता है ना तो तेरी तरफ 3 उंगली आए और 3 उंगली Jangan tunjuk orang, kamu nih padahal 3 jari, 4 jari ke kita. बात ऐसा है तो एक तो उसकी तरफ उंगली है Kamu nih buat macam ini nih. Kamu buat nih, padahal 4 jari ke dia. उसको मत देख तेरी देख कि तेरे अंदर कितनी कमजोरियां हैं Maksudnya apa? Lebih banyak jari ke kita, lihat diri kita sendiri. Kita nih lebih banyak buruknya lagi. अपनी धुन पराई धुनी का पाप न मोल तेरी रूह में 4 बिनोले सबसे पहले उसको चुन Jadi yang kita tunjuk cuma satu, yang nunjuk kita 4. Yang nunjuk kita 4. एक दूसरे की कमजोरियां देखते अपनी कमजोरी नहीं देख रहे Kalau kita banyak begini terus tunjuk, akhirnya apa? Banyak lihat keburukan orang lain tapi tidak lihat keburukan diri sendiri. धुन में धुन अपनी धुन कि तेरी रूह में जो बिनोले हैं कपास उसे चुनना तो दूसरे की रूह में क्यों दे कर रहा है Yang kamu tunjuk satu, yang nunjuk kamu 4. अपनी धुन Yang kamu tunjuk satu, धुनी का yang nunjuk kamu 4. Yang lebih banyak nunjuk kamu diri sendiri. बयान करके तो अपनी गुनहगार मत बन अपने अंदर की कमजोरियों को तो साफ कर और इसकी फिक्र कर Lihat kelemahan kita, kemudian kita berpikir. तेरी रूह में है बिनोले सबसे पहले उसको चुन अपनी सफाई कर Kita bersihkan diri kita. जो आदमी अल्लाह के सामने अपने आप को शुरुआत करके जिंदगी गुजारेगा Dan anggap saya banyak. Siapa yang menganggap dirinya kotor, Allah bersihkan dia. Kalau tapi menganggap ini semua karena saya, ini semua karena saya, Allah tidak senang. Allah tidak senang sama sekali dengan orang ini. Tidak suka sama sekali. Dan setan menggoda dalam perkara ini. Kenapa setan menggoda dalam perkara ini? Untuk itulah tentu mulia kita muliakan kawan-kawan kita dan kita tutupi aib saudara-saudara kita dan kita buat kerja dengan satu hati. Suatu hari kami dikirim Masih dari Mekah sampai Jeddah dan Masih bersama kami. Beliau katakan bersama kami di kendaraan, beliau bilang kalau kalian satu hati orang-orang lama nanti umat satu hati dan Allah akan satukan mereka kepada kalian. Kalau dia mengerti satu hati, maka Allah akan satu hatikan. Tapi kalau nggak peduli dengan satu hati, nggak akan pernah satu hati. Ibu tuh tahu ibu tuh semua mensatu hatikan orang di rumah. Itu tugasnya ibu. Bahkan ibu tadi buat pengorbanan untuk satu keluarga tuh satu. Bahkan ibu tadi rela berkorban, makan tidak apa-apa saya nggak makan. Yang penting anak-anak makan dulu. Sehingga apa? Anak tadi ketika ibu tadi berkorban untuk anak seperti itu, nggak apa-apa saya nggak makan, yang penting anak saya. Anak dia lebih cinta lagi kepada ibu. Cintanya lebih kepada ibu. Ujian pasti datang. Kita punya kelemahan. Kita tawajuh pada Allah.
मुतवज्जे कर देता कि जब Kadang Allah berikan ujian itu supaya kita tawajuh pada Allah. कमजोरियां होती हैं Inilah kelemahan kita. अल्लाह से मांगो, हम सब मोहताज हैं हाँ। रब भी तो वही है Maka kita berhajat. रब भी तो अल्लाह ही है Yang membimbing kita adalah Allah. साहबा की तरबियत की थी वही हमारी तरबियत करेगा Kita selalu bilang, sebagaimana engkau telah didik इसकी हम कदर करें और sahabat, didiklah kami juga seperti bimbing sahabat, bimbinglah kami. Kita doa pada Allah. हमारी तरबियत करो Ya Allah, bimbinglah kami. सिफात दे दे जो Berilah kami sifat sebagaimana engkau telah berikan sifat yang baik pada sahabat, berilah pada kami, kepada kami. Nanti Allah akan tingkatkan kita. Semoga Allah berikan taufik pada kita. Semua bersedia tuan-tuan. Semua bersedia tuan-tuan. कुर्बानी में आगे बढ़ने की सोचो Kita fikir selalu meningkatkan pengorbanan. नहीं है Tuan-tuan, इसमें तकाजे बहुत आ रहे हैं tuan-tuan mulai jangan pikir cuma 40 hari 4 bulan, bukan hanya pikir banyak lagi takaza di depan sana. हम अपने आप को कुर्बानी में आगे बढ़ाएं Bagi kita meningkatkan pengorbanan. और जिम्मेदारी उठाएं और फिर अल्लाह से मदद मांगे Kita ambil tanggung jawab yang besar, maka pertolongan Allah datang yang besar. करेगा हमारे लिए आसान कर देगा Dan Allah akan mudahkan kita. हमें जरिया बना देगा Dan Allah akan jadikan kita asbab hidayah satu negara untuk kita. अल्लाह ताला किसी को हिदायत का जरिया बना दे Dan Allah jadikan kita asbab hidayah. मुबारकबाद की है तूबा Nabi जालल्लाहु मिन beritahu, untung liman ja'alahu Allah miftan li kulli khair, खैर और भलाई के काम yang menjadi pintu pembuka kebaikan-kebaikan. Beruntung, kunci pembuka. और दीन के जिंदा होने का खुदा हमें जरिया बनाए बहुत बड़ी चीज Ini kalau di satu negara, bahkan di negara yang lain kita jadi asbab. तो अल्लाह ताला उस काम के लिए जो जरूरतें हैं हमारी वो भी अल्लाह पूरी करेगा Kalau kita sempurnakan takaza agama, Allah akan sempurnakan keperluan kita. का काम अल्लाह के लिए करते हैं तो Buat- अल्लाह इनकी मदद के दाएं खोलता है Buat kerja agama untuk Allah, Allah bukakan pertolongan-pertolongannya. जो हुकूमत ने इसको जिम्मेदारी दी होती है उस जिम्मेदारी को पूरी करता है तो हुकूमत उसकी तमाम जरूरतों का इंतजाम करती है Pemerintah kerajaan ये गाड़ी berikan tanggung jawab kepada satu orang. तो ये सल्ला Ketika dia menyempurnakan tanggung jawab dia, maka sempurna juga keperluan dia. Jangankan itu, kereta pun mobil dikasih juga. Apa saja dikasih. Begitulah kita buat kerja agama, kita sempurnakan tanggung jawab. Nanti Allah akan sempurnakan keperluan kita. Allah yang atur keperluan kita. अल्लाह इल्म देगा Allah akan berikan ilmu, Allah berikan takwa, असबाब देगा सब देगा bahkan Allah berikan asbab. कि हम मेरे दोस्तों इसको मकसद बनाकर हम अपने आप को मेहनत में लगाए रखें Kita jadikan maksud nih, दूसरों को दर्द maksud dan tujuan hidup, देते रहें dan kita terus buat kerja, dan kita bawa kawan-kawan kita dalam memenuhi takaza. Semoga Allah berikan taufik pada kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين